आदर्श कहिबे सकालर कुहुड़ी किछि समय पर्यंत सूर्यर आलोक को ढांकी रखी थाए आएसी सार, किंतु बेसी समय पर्यंत सूर्यर प्रकाश को ढांकी रखी न पारे। एमिति कही आदर्श एमएलए को कहिबे एमएलए भैरव भरद्वाज सता बाहर को निश्चय आसीबो आउ सेतेबेले केबे भी खसी जाई पारिबुनी, केबे भी नुह। तापरे आएसी सार कहिबे पल्लवी अरेस्ट हिम फास्ट। तापरे पल्लवी आदर्श को मन दुख करी कहिबे शंभु नायक रो मर्डर अपराध रे आपनଙ୍କୁ अरेस्ट करा जाउछि। एमिति कही पल्लवी आदर्श रो हाथ रे हैंडकफ पकेइबे। तापरे हवलदार दीटा आसी आदर्श को नहीं हाजत रे पुरेइबे। तापरे एमएलए कहिबे आदर्श को कहितिली ना आदर्श बाबू मो सांगरे हाथ मिलाओ नहेले बर्बाद करी देबी। तू सुनिलुनी ओल्टा न्याय सहित खेलिलु। एबे भोग सारा जीवन जेल भितरे रहिबु। आदर्श महापात्र भोगिबु। तापरे आउ सुन तू जेतेबेले फेरिबु तू जेल भितरु बुढ़ा हैकी फेरिबु आउ तार सबु बाट करी दउछि मु। एमिति कही एमएलए हसी हसी चली जिबे आउ आईआईसी सार को कहिबे गुड भेरी गुड इंस्पेक्टर सार। एई सहरर गोटे दुर्गांत खुनी अपराधी को अरेस्ट करी हाजत रे पुरेई आपण गोटे बहुत बड़ पुण्यर काम करिसंती। एई सहरर जनता एबे टिके शांति रे निश्वास नेबे। एमिति कही एमएलए चली जाउथिला बेले पल्लवी कहिबे ए सहरर दुर्दांत खुनी अपराधी किए से कथा शीघ्र समस्तंक सामना को निश्चय आसीबो भैरव भरद्वाज। इतिहास पुणी थरे कड़ लेउटेबो। मिछ केस रे फसेई प्रथम थर आदर्श को अरेस्ट करेइबा परे कण हेतिला से कथा आपणक मने थिबो निश्चय। आदर्श निर्दोष रे खसी जाइथिले किंतु हातकड़ी पड़िथिला काहा हातरे मने पड़िला आपणकर। एथर भी आदर्श सेमिति निर्दोष भावे खलास हेबे। गला थर आपण खूब कायदारे खसी जाइथिले किंतु एथर जेतेबेले आईन रो हाथ आपणक बेक पाखरे जाई लागिबो सेतेबेले आपण चाहिले भी निजको बंचेई पारिबेनी एमएलए भैरव भरद्वाज। एमिति रे भी शंभु अंकल का ऊपर को गुली चलेइला बेलकू आपणक लोक देवेंद्र को मु देखिछि। तेणु कोठी न कोठी शंभु नायक रो जीवन पछरे आपण निजे पड़ी जाई नथिले तो एमएलए सार। शंभु नायक रो मर्डर पछरे कौन रहस्य थाई पारे ए केस जेतेबेले खोलिबो एमिति अनेक प्रश्न आपणक सामना रे ठिया हेबो जहार उत्तर आपणकू दबाकू पड़िबो। तेणु एबेठू निजकू सावधान करी रखंतु भैरव भरद्वाज। खूब शीघ्र निजर पापर घड़ा पूरा हेई फांसीर फांद लागिबो आपणक बेकरे। एमिति कही पल्लवी चली जिबे। तापरे गौरव आउ रेमझिम सोफा रे बसी फोन देखुतिबे। तापरे विनोद कहिबे अरे जल्दी आस खाइबा रेडी ही गला। एमिति कही विनोद खाइबा नहीं कि आसीबे। तापरे विनोद कहिबे हाँ बापा एही सांगे सांग आसुछि। एमिति कही गौरव डोर खोलिबे। तापरे आनंद आसीबे। तापरे विनोद कहिबे भाई आपण आसी गलेनी। तापरे आनंद कहिबे हाँ विनोद मु आज ही आसिली। आसु आसु सांगे सांग कामरे लागि जाइथिली। एबे जानिबाकू पाइली तमे माने घर छाड़ी पलेई आछछ। अरे एक कथा सुनिबा मात्रे मु सांगे सांग मु गौरव को फोन करी एड्रेस नहीं एठिकी आसी पहुंचिली। तापरे गौरव विनोद को कहिबे हाँ बापा मु सेतेबेलु बड़ बापांक सांगरे ही चाट करुथिली। तापरे आनंद कहिबे अरे जल्दी जल्दी लगेज पैक करो। अरे किछि दिन पाई मु कोन बाहर को चली गली घरटा पूरा उजुड़ी गला। अरे चलो जल्दी चलो। अरे कौन हैला तमे माने काई ठिया ही रहिलो तमे माने केही मो कथा सुनिबनी। तापरे विनोद कहिबे क्षमा करिवे भाई एथर मु सतरे आपणक कथा मानि पारिबिनी। एइठी आम घर एइठी आमे भलरे अछु। खूब भलरे दिन हमर कटि जाउछि आउ खूब शांति लागुछि मध्य। तापरे आनंद कहिबे ता माने मु कोन एते पर ही गली। विनोद तू मो सहित मिसी आम घरे रहिबाकू पसंद करुनु विनोद। तापरे विनोद कहिबे नाई भाई से कथा नुहे या भितरे अनेक किछि बदली जाइछि। पिला माने भी बड़ हे गलेनी
ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ବି ଅଛି। ଆଦର୍ଶର ବାହାଘର ସରିଲାଣି, ତାକୁ ବି ତା ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ପୁଣି ଘରେ ରୁବି ଦିଦି ଆଉ ନିଲମ ବି ଅଛନ୍ତି। ଭରି ହେଇ ରହିଛି ସେ ଘର ଭାଇ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସେ ଘରକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଦୂରରେ ରହିଲେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼େ ଭାଇ, ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ବାସନ କୁସନ ଖଡ଼ ଖାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭଳି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଖିଟଖିଟ ଲାଗି ରହେ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ମାୟା ଆଉ ରୁବି ଦିଦି ତମକୁ ବହୁତ କିଛି ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି ନା ବିନୋଦ? ତାପରେ ବିନୋଦ କହିବେ, ଭାଇ ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବସି କଥା ହବା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଇଆଇସି ସାର୍ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହିବେ, କିଏ ଶମ୍ଭୁ? ତମ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନା? ତାହେଲେ ତମ ସହିତ ସିଏ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖା ହଉଥିଲେ କାହିଁକି? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଚୁପ୍ ଥିବେ। ପୁଣି ଆଇଆଇସି ସାର୍ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ପରା, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ତମେ ସେ ଶମ୍ଭୁ ନାୟକକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ସିଏ ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ, ପୁରା ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। କ'ଣ ଲୁଚଉଛ ତମେ ପଲ୍ଲବୀ? କ'ଣ ଲୁଚଉଛ? ତମ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ତମେ ସିକ୍ରେଟଲି କାହିଁକି ଦେଖା ହଉଥିଲ? କ'ଣ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ତମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ସାର୍। ତାପରେ ଆଇଆଇସି ସାର୍ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ନଥାଏ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନ ଜଣେଇ ତମେ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଲା ଭଳି ସେଭଳି କିଛି କଥା ନଥିଲା ସାର୍। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର, ଯାହା ସବୁ ଅଙ୍କଲ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଜାଗାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଇଆଇସି ସାର୍ କହିବେ, ତ ସେ କଥା ତମ ଘର ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକାନ୍ତରେ କହିପାରିଥାନ୍ତ। ଦେଖ ପଲ୍ଲବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ତମେ ଯଦି କିଛି ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାହେଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ତମେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ସାର୍, ଲୁଚେଇଲା ଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଇଆଇସି ସାର୍ କହିବେ, ତ ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ, ଗେଟ୍ ଲଷ୍ଟ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ସେଠୁ ଚାଲିଯିବେ।